Pour communiquer de français de la quatrième année primaire, l'unité didactique numéro 6, la conjugaison. La leçon d'aujourd'hui intitulée le passé composé de l'indicatif avec avoir, c'est-à-dire les verbes qui se conjuguent avec avoir. Donc la page 179. Donc on va commencer par j'observe et je découvre. On va lire les phrases. L'avion a décollé à 12h30. J'ai mangé de bon appétit. Nous avons survolé le Sahara. Donc, on va passer à je manipule et je réfléchis. Je relève le verbe conjugué dans chaque phrase. Dans chaque phrase, on a la première phrase, on a le verbe a décollé. La deuxième phrase est manger. Et manger. C'est une conjugaison composée. On a deux verbes, l'auxiliaire et le verbe conjugué. Donc, on a et manger. On a avant survolé. Avant survolé. Avant survolé. La deuxième question, je dis de combien de mots il se compose. هذه la question. Donc هنا علاش طرحوا لنا هذه la question. علاش باش كيقول لك بان راه لي طون كاين ce qu'on appelle les temps composés. يعني الازمنه المركبه اللي كتكون من دو فيرب باش ما تبقاش تعتقد بان كاين فيرب واحد. نو يقدر يكونوا دو فيرب ان اوكسيليير مع لو فيرب كونجوغي. هي الحاله et donc il se compose de deux mots. Donc se compose de deux mots, من جوج كلمات. Je donne son infinitif. Donc le premier verbe, شنو هو l'infinitif نتاعو؟ C'est un verbe du premier groupe. Donc c'est le verbe décoller. هنايا كاين واحد l'accent. Le deuxième verbe, c'est le verbe manger. C'est un verbe كذلك ديال le premier groupe. وعندنا le verbe survoler. كذلك c'est un verbe du premier groupe. Donc هادو هما les verbes qui sont conjugués. D'après le titre, à quel temps ces trois verbes sont-ils conjugués? Donc, bien sûr, d'après le titre, c'est le passé composé. لاحظوا مزيان. Le passé, علاش زادوا ليه composé. هاد composé هي اللي هضرنا عليها حيت عندنا deux verbes. Un auxiliaire مع le verbe. ولهذا يسمى composé. فهاد composé من هنايا جات. كاين لي طون سامبل. شنو هما لي طون سامبل؟ لي طون سامبل هما اللي كنصرفوا فيهم لو فيرب واحد محل لو بريزون لو فيتور لامبارفي ايتترا. لو باسي سامبل لو باسي سامبل. اذا كاين لو باسي كومبوزي وكاين لو باسي سامبل. لو باسي سامبل كنصرفوا فيرب واحد ما كيكونوش عندنا جوج. بينما لو باسي كومبوزي لو بلوس كو بارفي لو ايتترا. دونك كاين بزاف لو فيتور انتيريور. هادو سو سون دي طون qui sont composés. Je transforme j'ai mangé. إذا دابا عندنا j'ai mangé نصرفها في la première personne du singulier. إلا بغينا نصرفوها في la première personne du pluriel خصنا نصرفوا le verbe avoir نقولوا nous avons حيت خصنا la composition. خصنا deux verbes. هذا خصو يكون في البريزون والآخر كنقولوا le participe passé. Donc لاحظوا مزيان le participe passé ne change pas. إذا إلا بغيتي تصرف un verbe في الباسي composé صرف غير avoir في البريزون وقلب على le participe passé وانت صرفتي le verbe. Donc هنا l'avion a décollé. Donc هنا عندنا la troisième personne du singulier غادي نرجعوها la troisième personne du pluriel غنقولوا حيت كنقولوا je j'ai tu ya il a هي هذه. Nous avons, vous avez, ils ont. دابا هنايا هذه كترومبلاسي il وهذه كترومبلاسي il sans s pardon. Il sans s وهذه il avec s. Ce qui fait انه غادي نقولوا ils ont décollé. Le participe passé ne change pas. Le participe passé ne change pas. Avec avoir كيبقى هو. Je retiens. On emploie le passé composé pour parler d'une action qui s'est déroulé. شنو كيعني هادشي؟ يعني دون لو باسي. فاش كنتكلموا على لو باسي كومبوزي كنتكلموا على شي حاجه دازت. هو اللي كنسميوه في العربيه الماضي. اذا كنتكلموا على الماضي شي حاجه دازت. فاش تكون كتهضر على شي حاجه دازت خصك تستحضر لو طون باسي كومبوزي. كاين دوطر طون ولكن دابا لحد الان خصك تستحضر هاد لو طون. ما يمكنش انت كتهضر على شي حاجه دازت وغتهضر بالبريزون سي فو. ولا غتهضر بالفيتور غتهضر بشي حاجه جايه.
Donc هنا on doit faire attention. Exemple hier لاحظ هنايا hier يعني البارح. البارح ما غاديش نقول je fête. البارح je fête. لا غادي نقول البارح j'ai fêté. احتفلت. ماشي غنحتفل. البارح غنحتفل. هذا خطأ. ولا البارح كنحتفل. البارح كنحتفل. ça marche pas. ولا البارح غادي نحتفل. البارح وغادي نحتفل في المستقبل. هذا سي فو. وبالتالي فاش كنكونوا كنتكلموا على لو باسي كومبوزي كنتكلموا على اون اكسيون كي سي ديغولي دازت. مثلا لو فيرب ساليي دابا التصريف نتاعو لاحظ مزيان عندنا الى حيدنا هاد ساليي بحال اللي كاع ما كايناش هانت جي تو يا الى نو زافون فوزافي ايلزون. هذا التصريف ديال اش ديال لوكسيليير افوار او بريزون كنزيدوا له لو بارتيسيب باسي. Le participe passé qui se répète. On passe à la page suivante. Je m'entraîne. Je recopie les phrases qui sont au passé composé. هنا قبل ما نجاوبوا au passé composé. إذا شنو أنا دابا باغي لانديكاسيون. أنا كيخصني التلميذ يعرف لانديكاسيون. كيفاش أنت تعرف بأن هاد لو طون سي ان طون كومبو سي ان باسي كومبوزي. خصك تقلب على اش؟ خصك تقلب على لوكسيليير افوار. خصك تقلب على ا اي جي tu as il a nous avons vous avez ils ont. هادو هما اللي غتقلب متبوعين بواحد لو بارتيسيب باسي. يعني خصك تقلب على جوج لي فيرب. الا ما كانوا جوج لي فيرب راه ماشي باسي كومبوز. نبداو نشوف نحددوا لي فيرب. هنا عندي فيرب واحد. واش هذا باسي كومبوزي؟ لا. لو باسي كومبوزي خصنا جوج لي فيرب وخص لوكسيليير افور يكون حاضر. اذا هاد لا فراز سني با une phrase qui est au passé. Hein? Donc la phrase suivante a salué. A salué. إذا هنا كنشوف جوج ديال لي مو. جوج لي مو. عندي avoir ها هو كاين من هنايا ها التصريف نتاعو avec il avoir. وعندنا لو بارتيسيب باسي. البارتيسيب باسي ديال لي فيرب او بروميي جروب كلهم كيساليو باو اكسون. وهكذا غادي نقولوا هاد لا فراز جو recopie. إذا غادا recopioها لتحت. Donc il a salué ses parents avant de partir. D'accord? La deuxième phrase. La troisième. La deuxième, ce n'est pas une phrase au passé composé. La troisième, les policiers contrôlent les passeports. عندنا فيرب واحد. فيرب واحد. واش عندنا جوج؟ ماشي ما عندناش جوج. دونك غاديش ناخذوا هذا. علاش؟ لان لو فيرب ني با كونجوغي او باسي كومبوزي. حنا خصنا دو مو دو فيرب وحاضر فيهم لوكسيليير افوار. اذا هذا سي لو بريزون. هذا نسيت نقول لكم بان سي لو فيتور. لي بارون d'Ibrahima ont préparé. هنايا عندي جوج. هنا عندي جوج لي فيرب. اذا عندي اون. واش هذا لوكسيليير افوار ولا اتر؟ افوار. ها هي هنايا راني حطيتهم باش نرجعوا ليهم. اذا هذا افوار. بريباري هو عنده اكسون في التالي. اذا سي ان فيرب كي كونجوغي سي لو بارتيسيب باسي. اذا هاد لا فراز سي اون فراز au passé composé. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Les parents d'Ibrahima ont préparé un bon dîner. إذا داروا واحد لو ديني زوين واحد العشاء. دونك لا فراز اللي بقات لينا نقلبوا على لو فيرب. ديما il faut chercher le verbe. Le garçon téléphonera à ses parents. لو فيرب هو هذا. عندنا غير واحد ما عندناش دو مو. اذا سني با ان باسي كومبوزي. ولا كيعطيونا ليسباس ديال ثلاثه. اذا هما باش ما يخليوكش انت مثلا واحد لانديكاسيون باش تعرف. اذا جوج لي فراز فقط هما اللي مصرفين او باسي كومبوزي. عندنا هذه وعندنا اللي فيها ابراهيم. فوالا لي زوتر نو سون با. هذه او فيتور. C'est une phrase où le verbe est conjugué au futur. Maintenant le petit b. Je complète avec elle, tu, il, vous. هنا
الا بغيت انا نحط هاد لي برونون بيرسونيل خصني نشوف التصريف ديال افوار. افوار كنعرف انا نصرفو نحطو حدايا. هانت جي، tu as، il a، nous avons، vous avez. اللي ما كيعرفش يصرف افوار ما عنده علاقه مع، ما يقدرش يصرف الباسي كومبوزي. ils ont. غادي نجي نشوف افي، اذا او زد، اذا فوزافي. اذا هنا فو هي اللي غتخدم لينا ديما. فو ديما او زد ديما. هادي في اي فيرب. ا اس دونك تويا. او ان تي ils ont. هنايا نقدروا نديروا il avec، نقدروا نديروا il ونقدروا نديروا ال. ا كويزيني كذلك. هنايا نقدروا نديروا il ونقدروا نديروا ال. هنايا مزيان نديروا ال حيت سي با كراف سي لا ميم شوز. دونك اللي بغينا نديروه، ولكن هما حددوا لنا هنا مثلا. انا دابا ما انتبهتش لهادي. هادي دابا هنا خصنا نديروا هادي، وهنايا خصنا نديروا هادي، وهادو اباغي، ولكن حتى هما احتمال كاين. on va passer à je m'évalue. j'entoure la forme du verbe qui convient. هنايا عطاونا جوج لي فيرب كي سون كونجوغي او باسي كومبوزي. علاش او باسي كومبوزي؟ حيت عندنا لوكسيليير افوار حاضر مصرف بالبريزون، وعندنا لو بارتيسيباسي ديال لو فيرب ديسيني. دونك سوا دابا غادي نختاروا هادي ولا نختاروا هادي. كيسكو جو في اونتوري؟ غادي نشوف لاندي. هذا سي ان سي سي تي. هذا كيتسمى كومبليمون دو طون. مهدي. واش مهدي؟ باش نعرف انا شكون نختار. واش كنهضر معاه؟ كنهضر مع مهدي، كنهضر عليه. اذا هنايا كنهضر على الغائب. اذا هنا خصنا نستعملوا il، بحال اللي كترومبلاسي il. هو. اذا شكون هو التصريف الملائم؟ هو هذا، حيت ما كنهضروش معاه. كنا كنهضروا معاه نقولوا tu as dessiné، راك كتخاطبوا. هنا ما كنخاطبوش، هنا كنهضروا عليه، هو غايب. hier نو واش غنقولوا؟ nous avons، كنهضروا على راسنا. nous avons ولا nous on، ما كنهضروش على الغائب، كنهضروا على راسنا، وبالتالي غتكون هذه هذا هو التصريف الملائم. les passeports ont quitté. باردون ماشي les passagers. les passagers ont quitté. les passagers a quitté. هنا هذه شنو كترومبلاسي؟ كترومبلاسي il avec s. اذا هنا شكون غنختار؟ هادي ولا هادي؟ بيان سور هادي، لان لا تروازيام بيرسون دو بلوريال. هادي سا مارش با. هادي فاش كيكون عندي il كنهضر على واحد، هنا كنهضر على البلوريال. دونك هادي هي لا كونجوغيزون ايكيفالونت. دونك غادي نمشي لا بوتي بي. جو كومبليت افيك لو فيرب او باسي كومبوزي، سيتادير لو فيرب اونتر بارونتيز. دابا هنا بغيت نصرف الباسي كومبوزي. غادي نشوف اولا شنو عندي في لو برون في لو سوجي، لان السوجي هو اللي كيحكم ليا. الا ما عرفتش انا لو سوجي شنو هو ما نقدرش نصرف. خصني نحدد لو جونغ اي لو نومبر. لو جونغ نتاعو لو نومبر. لوتيس اذا فيمينا، دو لير فيمينا سينغولير. اذا بحال اللي كترومبلاسي ال هكذا. اذا هادي بحال اللي كنقول ال. وعندي لو فيرب سالوي، غنحدد لو بارتيسيباسي نتاعو هو سالوي. قلت لكم لي فيرب بروميي جروب كنحيد او ار وندير او اكسون. دابا غادي نصرف، غادي نقول إلا، حيت افوار او بريزون. سالوي. tu. اذا لو فيرب فيرمي او باسي البارتيسيباسي نتاعو هو هذا. اذا غادي نقول tu as fermé. passé لو بارتيسيباسي نتاعو passé. nous اذا غنقولوا nous avons passé, tout simplement. Voilà, c'est la fin de la séance concernant la conjugaison, le passé composé des verbes avec avoir.